Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Israeli army has announced that a senior member of Hezbollah, Qassem Safieddine, was killed in an Israeli airstrike in Beirut earlier this month. Safieddine, the head of Hezbollah's executive council, was likely to succeed Hassan Nasrallah following his liquidation. In the 4th of October airstrike targeting Hezbollah's underground intelligence headquarters in Beirut, the head of the terror group's intelligence division, Hussein Ali Hazima, was also killed. According to the army, more than 25 members of Hezbollah's intelligence division were inside the headquarters when the strike was carried out, including other senior commanders. The inevitable domino effect, from the army's Arabic language spokesman, "We have reached Hassan Nasrallah, his deputy, and most of Hezbollah's leadership. We will know how to reach all those who threaten the security of Israeli citizens," the army statement quoted Chief of Staff Herzi Halevi saying after the confirmation of Safieddini's death. Around 20,000 Palestinians have left northern Gaza's Jabalia amid an ongoing offensive by the 162nd Division, the Israeli Defense Forces reported this midweek. The troops detained 150 terrorists while allowing civilians to leave the combat zone. The breaking of the Hamas siege in Jabalia is reflected in the fact that tens of thousands of civilians have left the area since yesterday morning, despite Hamas's efforts to prevent them from doing so, the army said in a statement. The military and the coordinator of government activities in the territory, Sogat, which serve as a military liaison with the Palestinians, are in contact with the international community and the Gaza health authorities to maintain the continuity of the emergency systems in the hospitals. The European Commission will start preparing new legislation to make the return of people who are not allowed to stay in the EU more efficient while protecting the fundamental rights and dignity of those who are subject to expulsion decisions. The European Commissioner for Equal Opportunities said this in Strasbourg. Speaking in the debate on managing migration by stepping up returns, the European Parliament plenary, Helena Dalli said EU legislation on the return of those who are not authorized to stay in the EU must be fair while preventing illegal migration and providing protection to those who need it. She confirmed that EU migration policy can only be sustainable and effective if those who do not have the right to stay in the EU return home. We are already seeing progress in this area, said the EU Commissioner. 5 people were killed and 14 wounded in a midweek terrorist attack on the headquarters of Turkish aircraft manufacturer TUSAS on the outskirts of Ankara. The Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya said during the attack an explosive device was detonated and then opened fire at the building. According to the minister, at least 2 of the attackers were killed. Turkish President Recep Tayyip Erdogan later added that 2 of the attackers had been killed by the authorities. A group of attackers reportedly arrived at one of the entrances to the complex in a taxi. CCTV footage of the attack broadcast by local television showed a man in plain clothes carrying a black backpack and an assault rifle. Well, the Russian President Alexander Lukashenko gave an interview to Russia 1 television in Kazan. The head of state said that Russia could obtain the most dangerous weapons from its stockpiles if NATO sent troops to the Russian-Ukrainian war. The problem is that the West can no longer stop arms deliveries to the Russian-Ukrainian war, the head of state said, because in that case it would lose credibility. It is worth remembering that Russian President Vladimir Putin has repeatedly stated in recent months that if the West sends troops to Ukraine or the Ukrainian army targets Russian territory with Western weapons, a third world war could soon break out. Putin has also said in his statements that nuclear weapons could be used in such an event, and the world will be plunged into a nuclear war. North Korean leader Kim Jong-un has paid a visit to several missile bases to inspect the country's long-range intercontinental ballistic missiles, state media reported. According to the KCNA news agency, Kim inspected the readiness status of equipment for strategic deterrence operations directly related to the country's security, especially missile launch facilities, during his visit to several bases. Photos released by official media show the leader wearing a black leather jacket, standing next to a Hwasong-18 solid propellant intercontinental ballistic missile, the most advanced in Pyongyang's possession and considered capable of reaching the United States. Tulsi Gabbard, former Democratic Congresswoman, recently announced that she will join Donald Trump's party. She made the announcement during a campaign event for former President Donald Trump in North Carolina, stressing that her decision was motivated by her love for the United States and the Trump campaign. Gabbard noted that under Trump's leadership, the Republican Party has returned to its role as the party of the people, advocating for secure borders and communities and peace. I support President Trump because he has brought the Republican Party back to being the party of the people and peace, Gabbard said at the rally. Gabbard said voting for Trump means expressing love for the country and respect for the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. In addition, peace and security are fundamental aspects of this decision.
Well, and finally for the weather, it will remain mainly sunny over the weekend. Clouds are expected in certain places on Sunday. The temperatures will average around 5 to 10 degrees Celsius in the morning and 17 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass ein ranghohes Mitglied der Hezbollah, Hassem Safieddine, Anfang des Monats bei einem israelischen Luftangriff in Beirut getötet wurde. Safieddine, der Vorsitzende des Exekutivrats der Hezbollah, sollte nach der Liquidierung von Hassan Nasrallah dessen Nachfolger antreten. Bei dem Luftangriff am 4. Oktober auf die unterirdische Geheimdienstzentrale der Hezbollah in Beirut wurde auch der Leiter der Geheimdienstabteilung der Terrorgruppe Hussein Ali Hazimah getötet. Nach Angaben der Armee befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffes meist 25 Mitglieder des Hezbollah-Geheimdienstes in der Zentrale, darunter auch andere hochrangige Kommandeure. Der unvermeidliche Dominoeffekt des arabischsprachigen Armeesprechers wie lautet: Wir haben Hassan Nasrallah, seinen Stellvertreter und den größten Teil der Führung der Hezbollah erreicht. Wir werden wissen, wie wir all jene erreichen können, die die Sicherheit der israelischen Bürger bedrohen, zitierte die Armeeerklärung den Generalstabschef Herzi Halevi nach der Bestätigung des Todes von Safieddine. Wie die israelischen Streitkräfte Mitte der Woche mitteilten, haben rund 20.000 Palästinenser die Stadt Jabalia im nördlichen Gazastreifen inmitten der laufenden Offensive der 162. Division verlassen. Die Truppen nahmen 150 Terroristen fest, während sie Zivilisten erlaubten, die Kampfzone zu verlassen. Der Bruch der Hamas-Belagerung in Jabalia zeigt sich darin, dass seit gestern Morgen Zehntausende von Zivilisten das Gebiet verlassen haben, obwohl die Hamas sie daran gehindert hatten wollte, so die Armee in einer Erklärung. Das Militär und der Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten, Sogat, der als militärische Verbindungsstelle zu den Palästinensern dient, stehe in Kontakt mit der internationalen Gemeinschaft und den Gesundheitsbehörden des Gazastreifens, um die Kontinuität der Notfallsysteme in den Krankenhäusern aufrechtzuerhalten. Die Europäische Kommission wird mit der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften beginnen, um die Rückführung von Menschen, die sich nicht in der EU aufhalten dürfen, effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Grundrechte und die Würde derjenigen zu schützen, die von Ausweisungsentscheidungen betroffen sind, sagte die EU-Kommissarin für Chancengleichheit in Straßburg. In der Debatte zum Thema Steuerung der Migration durch verstärkte Rückführung im Plenum des Europäischen Parlaments sagte Helena Dalli, die EU-Gesetzgebung zur Rückführung von Personen, die sich nicht in der EU aufhalten dürfen, müssen fair sein und gleichzeitig illegale Migration verhindern und denjenigen Schutz bieten, den brauchen. Sie bestätigte, dass die EU-Migrationspolitik nur dann nachhaltig und wirksam sein kann, wenn diejenigen, die kein Recht auf Aufenthalt in der EU haben, nach Hause zurückkehren. Wir sehen bereits Fortschritte in diesem Bereich, sagte die EU-Kommissarin. Bei einem Terroranschlag auf den Hauptsitz des türkischen Flugzeugherstellers TUSAS am Strandrand von Ankara wurden Mitte der Woche 5 Menschen getötet und 14 verwundet, wie der türkische Innenminister Ali Cerlikaya mitteilte. Bei dem Anschlag wurde ein Sprengsatz gezündet und anschließend das Feuer auf das Gebäude eröffnet. Nach Angaben des Ministers wurden mindestens 2 der Angreifer getötet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fügte später hinzu, dass 2 der Angreifer von den Behörden getötet worden seien. Berichten zufolge war eine Gruppe von Angreifern in einem Taxi zu einem der Eingänge des Komplexes gefahren. Die vom lokalen Fernsehen ausgestrahlten Videoaufnahmen des Anschlages zeigten einen Mann in Zivil, der einen Rucksack und ein Sturmgewehr trug. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenka gab dem Fernsehsender Rossiya 1 in Kasan ein Interview. Der Staatsoberhaupt sagte, dass Russland die gefährlichsten Waffen aus seinen Beständen erhalten könne, wenn die NATO Truppen in den russisch-ukrainischen Krieg schickt. Das Problem besteht darin, dass der Westen die Waffenlieferungen für den russisch-ukrainischen Krieg nicht mehr stoppen kann, da in diesem Fall seine Glaubwürdigkeit verlieren würde. Er sei daran erinnert, dass der russische Präsident Wladimir Putin in den letzten Monaten wiederholt erklärt hat, dass bald ein 3. Weltkrieg ausbrechen könnte, wenn der Westen Truppen in die Ukraine schickt oder die ukrainische Armee russisches Gebiet mit westlichen Waffen beschießt. Putin hat in seinen Erklärungen auch gesagt, dass in einem solchen Fall Atomwaffen eingesetzt werden könnten und die Welt in einem Atomkrieg gestürzt werde.
Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hatte mehreren Raketenbasen einen Besuch abgestattet, um die Langstrecken-Interkontinentalraketen des Landes zu inspizieren, berichteten staatliche Medien. Nach Angaben der Nachrichtenagentur KCNA inspizierte Kim bei seinem Besuch mehrere Stützpunkte, den Bereitschaftsstatus der Ausrüstung für strategische Abschreckungsoperationen, die im direkten Zusammenhang mit der Sicherheit des Landes stehen, insbesondere der Raketenstartanlagen. Fotos, die von den offiziellen Medien veröffentlicht wurden, zeigen den Staatschef in einer schwarzen Lederjacke, wie immer, neben der Hwasong 18 Feststoffrakete, der modernsten Rakete in Pyongyangs Besitz, die die Vereinigten Staaten erreichen können. Tulsi Gabbard, ehemalige demokratische Kongressabgeordnete, hat kürzlich angekündigt, dass sie der Partei von Donald Trump beitreten wird. Sie machte diese Ankündigung während einer Wahlkampfveranstaltung für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in North Carolina und betonte, dass ihre Entscheidung durch die Liebe zu den Vereinigten Staaten und zur Trump-Kampagne motiviert sei. Gabbard stellte fest, dass die Republikanische Partei unter Trumps Führung zu ihrer Rolle als Partei des Volkes zurückgekehrt ist und sich für sichere Grenzen, Gemeinschaften und Frieden einsetzt. Ich unterstütze Präsident Trump, weil er die Republikanische Partei wieder zur Partei des Volkes und des Friedens gemacht hat, sagte Gabbard auf der Kundgebung. Gabbard sagte, für Trump zu stimmen bedeutet, Liebe für das Land und Respekt für die von der Verfassung garantierten Rechte und Freiheiten auszudrücken. Darüber hinaus sind Frieden und Sicherheit grundlegende Aspekte dieser Entscheidung. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende bleibt das Wetter überwiegend sonnig. Am Sonntag sind stellenweise Wolken zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 5 bis 10 Grad am Morgen und zwischen 17 und 21 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. L'armée israélienne a annoncé qu'un autre responsable du Hezbollah, Qassem Safieddine, avait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne à Beyrouth au début du mois. Qassem Safieddine, chef du conseil exécutif du Hezbollah, était susceptible de succéder à Hassan Nasrallah après la mort de ce dernier. Lors de la frappe aérienne du 4 octobre visant le quartier général des services des renseignements clandestins du Hezbollah à Beyrouth, le chef de la division des renseignements du groupe terroriste Hossein Ali-Nazima a également été tué. Selon l'armée israélienne, plus de 25 membres de la division des renseignements du Hezbollah se trouvaient à l'intérieur du quartier général au moment de la frappe, y compris d'autres commandantes de haut rang. L'inévitable effet domino se reflète dans l'annonce en langue arabe du porte-parole de l'armée israélienne. Nous avons atteint Hassan Nasrallah, son remplaçant et la plupart des dirigeants du Hezbollah. Nous saurons comment attendre tout ce qui menace la sécurité des citoyens d'Israël, a déclaré le chef d'état-major Herzi Halevi après la confirmation de la mort de Qassem Safieddine. En milieu de semaine, les forces de défense israéliennes ont annoncé qu'environ 20 000 Palestiniens avaient quitté Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre d'une offensive menée par la 162e division. Les troupes ont arrêté 150 terroristes, tout en permettant aux civils de quitter la zone des combats. La rupture du siège du Hamas sur Jabalia s'est rendue manifeste par les dizaines de milliers de civils qui sont partis du secteur depuis matin, malgré les efforts qui ont été livrés par le Hamas pour les en empêcher, a noté l'armée israélienne dans un communiqué. L'armée et le coordinateur des activités gouvernementales dans le territoire Sogat, qui assure la liaison militaire avec les Palestiniens, sont en contact avec la communauté internationale et les autorités sanitaires de Gaza pour maintenir le fonctionnement des systèmes d'urgence dans les hôpitaux. La commissaire européenne à l'égalité des chances a indiqué à Strasbourg que la Commission européenne préparerait une nouvelle législation visant à rendre plus efficace le retour des personnes qui ne sont pas autorisées à rester dans l'Union européenne, tout en protégeant les droits fondamentaux et la dignité de celles qui font l'objet d'une décision d'expulsion. S'exprimant lors du débat sur la gestion des migrations pour l'intensification des retours en séance plénière du Parlement européen, Helena Dalli
l'Italie a expliqué que la législation de l'UE sur le retour des personnes qui ne sont pas autorisées à rester dans l'UE devait être équitable tout en empêchant et en prévenant l'immigration illégale et en offrant une protection à ceux qui en ont besoin. Il a confirmé que la politique migratoire européenne ne pouvait être durable et efficace que si les personnes qui n'ont pas le droit de séjourner dans l'Union européenne rentraient effectivement dans leur pays. Nous constatons déjà des progrès dans le domaine, a précisé la commissaire européenne. Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Gerlakaya, a confirmé que 5 personnes ont été tuées et 14 autres blessées lors d'un attentat terroriste perpétré au milieu de semaine contre le siège de l'entreprise turque d'aérospatiale et de défense TUSAS dans la banlieue d'Ankara. Au cours de l'attaque, un engin explosif a été déclenché et les coupes de feu ont ensuite été tirées sur les bâtiments. Selon le ministre, au moins 2 des assaillants ont été abattus. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé plus tard que 2 des assaillants avaient été tués par les forces de l'ordre. Une partie des assaillants serait arrivée à l'une des entrées du bâtiment à bord d'un taxi. Les images de vidéosurveillance de l'attaque diffusée par la télévision locale montrent un homme, un civil, portant un sac à dos et un fusil d'assaut. À Kazan, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé une interview à la chaîne de télévision Russia 1. Le chef d'État a précisé que la Russie pourrait se procurer les armes les plus dangereuses et les stocks si l'OTAN envoyait des troupes dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne. Selon le président biélorusse, le problème est que l'Occident ne peut plus arrêter les livraisons d'armes au risque sinon de perdre sa crédibilité. Il convient de rappeler que le président russe Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises ces derniers mois que si l'Occident envoyait des troupes en Ukraine ou si l'armée ukrainienne prenait pour cible le territoire russe avec des armes occidentales, une troisième guerre mondiale pourrait rapidement éclater. Le président Poutine a en outre indiqué dans des déclarations que les armes nucléaires pourraient être utilisées dans un tel cas et que le monde serait plongé dans une guerre nucléaire. Selon les informations des médias d'État, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu dans plusieurs bases de missiles pour inspecter les missiles balistiques intercontinentaux à longue portée du pays. Selon l'agence de presse KCNA, M. Kim a inspecté au cours de sa visite dans plusieurs bases l'état des préparations des équipements destinés aux opérations de dissuasion stratégique directement liées à la sécurité du pays, en particulier les installations de lancement de missiles. Les photos publiées par les médias officiels montrent les dirigeants vêtus d'une veste en cuir noir, début à côté du missile balistique intercontinental à un properjol solide 318, le plus avancé que possède Pyongyang, est considéré comme capable d'atteindre les États-Unis. Tulsi Gabbard, ancienne membre démocrate du Congrès américain, a récemment annoncé qu'elle rejoignait le parti de Donald Trump. Elle a fait cette annonce lors d'un événement de campagne pour l'ancien président Donald Trump en Caroline du Nord, soulignant que sa décision a été motivée par son amour pour les États-Unis et la campagne de Trump. Madame Gabbard a noté que sous la direction de M. Trump, le Parti républicain a retrouvé son rôle de parti du peuple, prônant la sécurité des frontières et des communautés ainsi que la paix. Je soutiens le président Trump parce qu'il a ramené le Parti républicain à son rôle de parti du peuple et de la paix, a déclaré Madame Gabbard lors du rassemblement. Selon Madame Gabbard, voter pour Donald Trump, c'est exprimer son amour pour le pays et son respect pour les droits et les libertés garantis par la Constitution. En outre, la paix et la sécurité sont des aspects fondamentaux de ce choix. Et finalement, pour le météo, les temps ensoleillés continuera pendant le week-end dimanche. Par endroits, quelques nuages apparaîtront dans le ciel. Les températures moyennes évolueront entre 5 et 10 degrés le matin et entre 17 et 21 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol.
Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El ejército israelí ha anunciado que un alto miembro de Hezbollah, Hassem Safiedine, murió en un ataque aéreo israelí en Beirut a principios de mes. Safiedine, jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, probablemente hubiera sucedido a Hassan Nasrallah tras su liquidación. El ataque aéreo del 4 de octubre contra el cuartel general de la inteligencia clandestina de Hezbollah en Beirut también murió Hussein Ali Hazimah, jefe de la división de inteligencia del grupo terrorista. Según el ejército, más de 25 miembros de la división de inteligencia de Hezbollah, incluidos otros altos mandos, se encontraban dentro de la sede cuando se llevó a cabo el ataque. El inevitable efecto dominó del portavoz del ejército en lengua árabe: hemos alcanzado a Hassan Nasrallah, a su adjunto y a la mayor parte de la cúpula de Hezbollah. Sabremos cómo alcanzar a todos los que amenazan la seguridad de los ciudadanos de Israel, decía el comunicado del ejército citando al jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, tras la confirmación de la muerte de Safiedine. Alrededor de 20.000 palestinos han abandonado Jabalia, al norte de Gaza, en medio de la ofensiva en curso de la División 162, según informaron las fuerzas de defensa de Israel a mediados de semana. Las tropas detuvieron a 150 terroristas al tiempo que permitían a los civiles abandonar la zona de combate. La ruptura del asedio de Hamas en Jabalia se refleja en el hecho de que decenas de miles de civiles han abandonado la zona desde ayer por la mañana, a pesar de los esfuerzos de Hamas por impedírselo, dijo el ejército en un comunicado. El ejército y el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios Sogat, que sirven el enlace militar de los palestinos, están en contacto con la comunidad internacional y las autoridades sanitarias de Gaza para mantener la continuidad de los sistemas de emergencia en los hospitales. La Comisión Europea empezará a preparar nueva legislación para hacer más eficaz la devolución de las personas que no obtengan el derecho a permanecer en la UE, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales y la dignidad de quienes son objeto de decisiones de expulsión, declaró en Estrasburgo la comisaria europea de Igualdad de Oportunidades. En su intervención en el debate sobre gestión de la migración mediante la intensificación de las devoluciones en el Pleno del Parlamento Europeo, Elena Dalli dijo que la legislación de la UE sobre la devolución de quienes no están autorizados a permanecer en la UE debe ser justa, al tiempo que previene e impide la migración ilegal y ofrece protección a quienes le necesitan. Confirmó que la política migratoria de la UE solo puede ser sostenible y eficaz si quienes no tienen derecho a permanecer en la UE regresan a su país. Ya estamos viendo avances en este ámbito, dijo la comisaria de la UE. 5 personas murieron y 14 resultaron heridas en un atentado terrorista perpetrado a mediados de semana contra la sede del fabricante turco de aviones TUSAS en las afueras de Ankara, según informó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya. Durante el atentado se detonó un artefacto explosivo y después se abrió fuego contra el edificio. Según el ministro, al menos dos de los atacantes murieron. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan añadió posteriormente que 2 de los atacantes habían sido abatidos por las autoridades. Al parecer, un grupo de atacantes llegó a una de las entradas del complejo en un taxi. Las imágenes de las cámaras de vigilancia sobre el ataque difundidas por la televisión local mostraban a un hombre vestido de civil que llevaba una mochila y un fusil de asalto. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko concedió una entrevista a la televisión Rossiya 1 en Kazán. El jefe de Estado afirmó que Rusia podría obtener las armas más peligrosas de sus arsenales si la OTAN enviara tropas a la guerra ruso-ucraniana. El problema es que Occidente ya no puede detener el envío de armas a la guerra ruso-ucraniana, dijo el jefe de Estado, porque en ese caso perdería credibilidad. Cabe recordar que el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado repetidamente en los últimos meses que si Occidente envía tropas a Ucrania o el ejército ucraniano ataca territorio ruso con armas occidentales, pronto podría estallar una tercera guerra mundial. Putin también ha dicho en sus declaraciones que en tal caso podrían utilizarse armas nucleares y el mundo se vería sumido en una guerra nuclear.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha visitado varias bases de misiles para inspeccionar los misiles balísticos intercontinentales de largo alcance del país, según ha informado medios estatales. Según la agencia de noticias KCNA, Kim inspeccionó el estado de preparación de los equipos para las operaciones de disuasión estratégica directamente relacionados con la seguridad del país, especialmente las instalaciones de lanzamiento de misiles durante su visita a varias bases. Las fotos difundidas por los medios oficiales muestran al líder vestido con una chaqueta de cuero negra junto al misil balístico intercontinental de propulsante sólido Hwasong 18, el más avanzado en posesión de Pyongyang y considerado capaz de alcanzar los Estados Unidos. Tulsi Gabbard, ex congresista demócrata, anunció recientemente que se unirá al partido de Donald Trump. Hizo el anuncio durante un acto de campaña del expresidente Donald Trump en Carolina del Norte, subrayando que su decisión estaba motivada por su amor a Estados Unidos y la campaña de Trump. Gabbard señaló que bajo el liderazgo de Trump, el Partido Republicano ha vuelto a su papel de partido del pueblo, abogando por fronteras y comunidades seguras y por la paz. Apoyó al presidente Trump porque ha hecho que el Partido Republicano vuelva a ser el partido de la gente y de la paz, dijo Gabbard en la reunión. Según Gabbard, votar a Trump significa expresar amor por el país y respeto por los derechos y libertades garantizados por la Constitución. Además, la paz y la seguridad son aspectos fundamentales de esta decisión. Y finalmente por el tiempo seguirá siendo soleado durante el fin de semana. El domingo se esperan algunas nubes. Las temperaturas rondarán los 5 y 10 grados por la mañana y los 17 y 21 grados por la tarde. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. צה"ל הודיע כי בכיר חיזבאללה, השם ספידין, נהרג בתקיפה אווירית ישראלית בביירות בתחילת החודש. ספידין, ראש המועצה המבצעת של חיזבאללה, היה כנראה יורש את חסן נסראללה לאחר חיסולו. ראש מחלקת המודיעין של ארגון הטרור, חוסיין עלי חזימה, נהרג אף הוא במתקפה אווירית ב4 באוקטובר, שכוונה למטה המודיעין התת-קרקעי של חיזבאללה בביירות. מצה"ל נמסר כי יותר מ-25 אנשי חטיבת המודיעין של חיזבאללה היו במפקדה בעת ביצוע התקיפה, כולל מפקדים בכירים נוספים. אפקט הדומינו הבלתי נמנע מדובר הצבא, דובר הערבית, אמר שהגענו לחסן נסראללה, סגנו ורוב הנהגת חיזבאללה, נדע איך להגיע לכל מי שמאיים על ביטחון אזרחי ישראל, צוטט בהודעת הצבא הרמטכ"ל הרצי הלוי, לאחר שאישר את מותו של ספידין. כ-20,000 פלסטינים עזבו את ג'בליה בצפון עזה על רקע המתקפה המתמשכת של אוגדה 162, כך דיווח צה"ל באמצע השבוע. הכוחות עצרו 150 מחבלים, תוך שהם מאפשרים לאזרחים לצאת מאזור הלחימה. שבירת המצור של חמאס בג'בליה מתבטאת בכך שעשרות אלפי אזרחים עזבו את האזור מאז אתמול בבוקר, למרות מאמצי חמאס למנוע זאת, נמסר בהודעת הצבא. צה"ל ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, המשמש כאיש קשר צבאי לפלסטינים, עומדים בקשר עם הקהילה הבינלאומית ועם רשויות הבריאות בעזה, כדי לשמור על פעילות רציפה של מערכות החירום בבתי החולים. הנציבות האירופית מתחילה להכין חקיקה חדשה על מנת להפוך את החזרתם של אלו שאינם זכאים להישאר באיחוד ליותר יעילה, תוך הגנה על הזכויות הבסיסיות והכבוד של אלה שעליהם חלה החלטת גירוש, הודיעה הוועדה האחראית לשוויון באיחוד האירופי בשטרסבורג. בדיון בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי בנושא התמודדות עם הגירה על ידי הגברת ההחזרות, אמרה הלנה דלי כי חוקי האיחוד האירופי לגבי החזרת אלה שאין להם את הזכות להישאר באיחוד חייבים להיות הוגנים, תוך מניעת הגירה בלתי חוקית ומתן הגנה לאלה שצריכים אותה. היא אישרה שמדיניות ההגירה של האיחוד יכולה להיות בת קיימה ויעילה רק אם אלה שאין להם את הזכות להישאר באיחוד יוחזרו לארצם. אנחנו כבר רואים התקדמות בתחום זה, אמרה נציבת האיחוד. 5 בני אדם נהרגו ו14 נפצעו באמצע השואה במתקפת טרור שבוצעה במטה חברת ייצור המטוסים הטורקית טוסס בפרברי אנקרה, כך הודיע שר הפנים הטורקי עלי ירקליק. במהלך הפיגוע הם הציתו מטען חבלה ולאחר מכן פתחו באש לעבר המבנה. לדברי השר, לפחות 2 מהתוקפים נהרגו. נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן הוסיף מאוחר יותר כי 2 תוקפים נהרגו על ידי הרשויות. על פי החשד, קבוצת התוקפים הגיעה במונית לאחר כניסות למתחם. בצילומי מעקב של התקיפה ששידרה הטלוויזיה המקומית, נראה אדם בלבוש אזרחי נושא תרמיל ונשק.
נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקה העניק ראיון לטלוויזיה רוסיה 1 בקזאן. ראש המדינה הצהיר כי רוסיה תוכל להוציא את הנשק המסוכן ביותר מהמחסנים אם נאט"ו ישלח חיילים למלחמה הרוסית-אוקראינית. לדברי ראש המדינה, הבעיה היא שהמערב לא יכול עוד לעצור את משלוחי הנשק למלחמה הרוסית-אוקראינית, ובמקרה הזה הוא יאבד את אמינותו. כזכור, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הצהיר מספר פעמים בחודשים האחרונים שאם המערב ישלח חיילים לאוקראינה, או אם הצבא האוקראיני יכוון לשטחים רוסים עם נשק מערבי, מלחמת העולם השלישית עלולה לפרוץ בקרוב. בהצהרותיו גם הזכיר פוטין שבמקרה כזה ניתן להשתמש גם בנשק גרעיני, כך שהעולם ייסחף למלחמה גרעינית. מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און ערך ביקור פיקוח במספר בסיסי טילים, שם בדק את הטילים הבין יבשתיים החזקים ביותר במדינה, כך דיווחו כלי תקשורת. על פי דיווח של סוכנות הידיעות KCNA, קים בדק את מצב המוכנות של הציוד הדרוש לפעולת הרתעה אסטרטגית הקשורה ישירות לביטחון המדינה, במיוחד במתקני שיגור טילים, במהלך ביקורו במספר בסיסים. תמונות שפורסמו על ידי כלי תקשורת רשמיים מראים את המנהיג לבוש ז'קט אור שחור עומד ליד טילים בליסטיים בין יבשתיים בעלי הנעה מוצקת של הוואסונג 18 המתקדמים ביותר בראשות פיונגיאנג, ומאמינים שהם מסוגלים להגיע עד לארצות הברית. טולסי גאברד, חברת הקונגרס הדמוקרטית לשעבר, הודיעה לאחרונה כי היא מצטרפת למפלגתו של דונלד טראמפ. היא הכריזה על החלטה הזו במהלך אירוע קמפיין של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בצפון קרוליינה, והדגישה כי החלטתה מבוססת על אהבתה לארצות הברית ולקמפיין טראמפ. גאברד ציינה כי תחת טראמפ המפלגה הרפובליקנית חזרה להיות מפלגת העם, הדוגלת בגבולות וקהילות בטוחים ושלום. אני תומכת בנשיא טראמפ כי הוא החזיר את המפלגה הרפובליקנית להיות מפלגת העם ומפלגת השלום, אמרה גאברד בעצרת. לפי גאברד, הצבעה לטראמפ פירושה להראות אהבה למדינה וכבוד לזכויות ולחירויות המובטחות על ידי החוקה. בנוסף, שלום וביטחון הם היבטים בסיסיים של החלטה זו. ולמזג האוויר, מזג האוויר יישאר שטוף שמש ברובה בסוף שבוע. ביום ראשון צפויה היווצרות עננים בחלק מהמקומות. הטמפרטורות תהיינה בין 5 ל-10 מעלות בבוקר ובין 17 ל-21 מעלות בערב ואחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.